नमस्कार जय जगन्नाथ आरटी एकेडमी को आपण मानक स्वागत करुच्ची पिला माने आज आम वीडियो रे तुम ग्रामर बही रे थिबा प्रथम अध्याय जहाँकि रही वाक्य विचार आमे ताको डिस्कसन करिबा। ठीक अच्छे पिला माने वाक्य विचार वाक्य किभଳି भाବରେ सुंदर हो पार वाक्यर गठन किभଳି भाବରେ हवा दरकार। ठीक अच्छे पिला माने यही सब आम यही टॉपिक रे आलोचना करबा। तेबे पिला माने तमे माने वीडियो को लाइक कर दबो सांग मानक सहित मध्य शेयर कर नबो। आ जो माने पिला माने नुआ अच्छा चैनल निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब कर दबो। चैनल तुम पाई बहुत सारा हेल्पफुल हो पारिबो। ओके तेबे चलो पिला माने देरी न करी आम वीडियो को आरंभ करबा। तो पिला माने वाक्य विचार तो तमें मैंने पिला माने बहुत सारा वाक्य कहीच लिखिच मध्य। ठीक अच्छे आज आम जाना जे वाक्य आम सुंदर भाव में सठिक भाव में किभली आम लिखा। ठीक अच्छे किभली भाव में कहवा केमती स्मृति मधुर हो पार श्रुति मधुर हो पार बुझीगला। तो अन्य माने तुम वाक्य को तुम कथा को शुणिले केमती तुम प्रति इम्प्रेसिव हेबे बुझीगला अट्रैक्टिव हेबे। तो सेमिति आम वाक्य ही गठन करवा। तेबे चलो पिला माने देख प्रथम लिखी कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर बुझीगला पिला माने जदि तुम मैंने कही पार सुंदर भाव में सजेकी कही पारुच तो तुम कथा एत सुंदर हम लोक मैंने तुम कथा शुणापी बाध्य हो छाड़ी जीवेनी। आउ तुमर मथा सुंदर केमिति हो पार जब तुम बांधी पार्छ चुटी की सजेकी बांधी पारुच तेबे तुम मथा मध्य बहुत सुंदर हो पार। ठीक अच्छे तेबे फास्ट देछि बांधिबा जानिथिले मथा जेमिति सुंदर दिछे कहवा जानिथिले कथा मध्य सेमिति सुंदर लगे। साधारण कथाटी को कही जानिले खूब सुंदर जना जाए बुझीगला। मनोभाव को आमर वचन द्वारा ही प्रकाश करा जाए। आमे जो आम मनर जो भाव अच्छी आम मनर जो कथा गुड़ाक अच्छी आमे केमती प्रकाश करते पिला माने ना वचन द्वारा। ठीक अच्छे बा भाषा द्वारा। ठीक अच्छे आम मनर कथा को मनर भाव को आमे भाषा द्वारा ही अन्य मानक पाखरे परिप्रकाश करिथांती नाई कि पिला माने। हाँ एथिपाई केतोटी अथवा स्थल विशेष अनेक शब्द आम व्यवहार करता। ये जो भाषा रे बहुत गुड़ाए शब्द अच्छी से शब्द को ही आम व्यवहार करता। पुणी शब्द को शब्द खंजा खंजी करी कथबार्ता यह फल कहवा बा भाव प्रकाश करने सहज होता है बुझेगा। आम जेते अधिक अधिक शब्द जानिबा बुझेगा सेते आमर कथा मार्जित हो एवं आमर भाव को आम अन्य निकट में सुंदर भाव में परिप्रकाश करि परिबा। वर्तमान देखा जाओ देख पिला माने किछि एग्जांपल तुम मानक बही रे देछि जे कर देछि अरुण काली बुझेला पिला माने अरुण काली। तबे ये जो अरुण काली तमे एडू कोन बुझुछ एटा गोटे वाक्य कि एटा गोटे माने गोटे कोन संपूर्ण वक्तव्य कि गोटे मनर भाव को प्रकाश करछि कि कोन अरुण काली कौन करिथिला ना कौन करिवो ना कौन करुछि कि जना पड़ुछि कि जना पड़ुनी। तेबे वाक्यटी एठी हमर कोन होइछि ना संपूर्ण नुहे। ठीक अछि जेमति खर देछि गछरे चढ़ी एठू मध्य हमको किछि जना पड़ुनी तेणु वक्तव्य मध्य एठी असंपूर्ण अछि। गरे देछि आंब तोलिथिला तेबे आंब तोलिथिला किए तोलिथिला बुझिला कोठू तोलिथिला केते बेले तोलिथिला सेमति किछि प्रश्न पचारले आमे तार आंसर पाउछन्ति कि पाउनी पिला माने एटा भी वक्तव्य आमर संपूर्ण होइनी। किंतु जदि पिला माने आमे तीनोटी जाक वक्तव्य को आमे जोड़ी दबा बुझिला ऐड कर दबा तेबे कोन हो पिला माने कहिलो अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोलिथिला संपूर्ण वाक्यटी एमथि हेजिवो जे अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोलिथिला बुझिला पिला माने वक्तव्यटी एटी कोन हेछि ना संपूर्ण हो जाछि। अर्थात किए आंब तोलिथिला पिला माने अरुण तोलिथिला केते बेले तोलिथिला काली तोलिथिला कोठू तोलिथिला गछरे चढ़ी कोन तोलिथिला आंब तोलिथिला। तेबे पिला माने आमे क्वेश्चन पचारले तार आंसर मध्य आसुछि एठी हमर कोन हेछि ना वक्तव्यटी संपूर्ण हेछि। तेबे एहा मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करूछि एहा को ही वाक्य कहा जाए बुझिला। एही वाक्य अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोलिथिला एही पद गुड़िक वाक्यर गोटे गोटे एकक बुझिला एकाठी मिशिचंती। जो आमर वाक्य जो जो शब्द गुड़ाक रहिला तो ताको ही आमे पद कहते आमे शब्द जानिचंती बुझिला। अक्षर अक्षर मिसिकी जदि आमर मन को मनर भाव को प्रकाश करथो गोटे मीनिंग दउथबो तेबे सेटा ही होछि गोटे शब्द। किंतु जेते बेले से शब्द गुड़िक वाक्य रे व्यवहार हो जाती सेगुड़ा को आमे कोन कहंती पिला माने पद कहंती। जेमति अरुण काली गछर चढ़ी अंब तोलिथिला तो पिला माने अरुण गोटे पद काली मध्य गोटे पद गछरे गोटे पद चढ़ी आंब तोलिथिला ये सब गोटे गोटे पद बुझिला। एमाने एकाठी मिसिके गोटे आमर मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करि पारछंती तेणु अरुण काली इत्यादि गोटे गोटे पद हो गला बुझिला। प्रश्न
ଏଇଠି ତୁ ଖାଇଛୁ, ବୁଝିଲା, ତୁ ଖାଇଛୁ, ଏଇଠି ତୁ ଆଉ ଖାଇଛୁ ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଦ, ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ହଁ। ହଁ ବି ଗୋଟିଏ ପଦ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ବାକ୍ୟର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ବାକ୍ୟର ମିନିଂ କ'ଣ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ସେଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ତୁମର, ତ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସିବ, ମନେକର ଏଇ ମିନିଂଟା ହିଁ ଲେଖିଦେଇଥିବ, ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ହିଁ ଲେଖିଦେଇଥିବ, ତୁମେ ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ଯେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିଲା। ଅପସନ୍ ଥିବ ବାକ୍ୟ, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟାଂଶ, ବୁଝିଲା, ଏମିତି ଥିବ, କୌଣସିଟି ନୁହଁ, ଏମିତି ବି ଥାଇପାରେ। ତୁମେ ତା ଭିତରୁ ଆନ୍ସର କରିବ ବାକ୍ୟ, ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ତୁ ଖାଇଛୁ, ଏ ଦୁଇଟା ପଦ ମିଶିଛି, ତୁ ଖାଇଛୁ, ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଉଛି, ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଉତ୍ତର ବି ହଁ, ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛି, ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାଠ ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି। ହଁ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାକ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଠନ କରିବା, ବାକ୍ୟ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ। ତ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, କେଉଁ ବେସିସ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆମେ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିପାରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା, ବୁଝିଲା, କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଯୋଗ୍ୟତା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ବାକ୍ୟରେ ଏଇଟା କାହିଁକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପଢ଼ିବା। ତେବେ କରେ ଦେଇଛି ବାଳକଟି ଉଡ଼ୁଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି, ବାଳକ କ'ଣ କେବେ ଉଡ଼ିପାରିବ? ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଉଡ଼ିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତେବେ ବାଳକ କ'ଣ କେବେ ଉଡ଼ିପାରିବ? ଉଡ଼ିପାରିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଛି, ଆରେ ପିଲାମାନେ ଛେଳି କେବେଠାରୁ ଗୀତ ଗାଇଲାଣି, ସେ ତ ଗୀତ ଗାଇପାରିବନି। ତେବେ ଛେଳି ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗଛଟି ପାଣିରେ ଜଳିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଗଛ କ'ଣ ପାଣିରେ ଜଳିଯିବ? ଜଳିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ପିଲାମାନେ, ଦରକାର ଯାହା, ସେଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଜଳିବ କି? ଗଛ କେବେ ପାଣିରେ ଜଳିପାରିବ କି? ଜଳିପାରିବନି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମର ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ଅଛି, ମାନେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ହିଁ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଲା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା। ଦେଖ କରେ ଦେଇଛି ବାଳକଟି ଦୌଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ବାଳକଟି ଦୌଡ଼ି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ଯେ ହଁ ବାଳକଟି ଦୌଡ଼ୁଛି। ସେମିତି ସବିତା ଗୀତ ଗାଉଅଛି, ସବିତା ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ, ବୁଝିହେଲା। ଗରେ ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗଛଟି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଗଛଟି ପାଣିରେ ପୋଡ଼ିଗଲା ହେବନି, ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଗଛ ପୋଡ଼ି ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଗଛଟି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଦେବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦରକାର, ବୁଝିହେଲା। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ବାକ୍ୟଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ। ବାଳକଟି ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା, ସେଇଟା ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ। ବାଳକଟି ଦୌଡ଼ୁଅଛି, ମାନେ ବାଳକ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଦୌଡ଼ୁଅଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଟାକି ବାକ୍ୟରେ ପଦ ବୋଲି ପଦ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ। ତେବେ ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ହଁ ବାଳକଟା ଦୌଡ଼ୁଅଛି କିନ୍ତୁ ବାଳକଟା ଉଡ଼ୁଅଛି, ବାଳକ ଉଡ଼ି ପାରିବନି, ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ପଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବାଳକଟି ଉଡ଼ୁଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଦ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା। ୟାକୁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯିବ। ସବିତା ଗୀତ ଗାଉଅଛି, ବୁଝିହେଲା, ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଗଛଟି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଗଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏହି ଆମର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି, ବୁଝିହେଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି କହୁଛେ। ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଯୋଗ୍ୟତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ, ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଆକାଂକ୍ଷା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ,
बुझीगला वाक्य को सुंदर और सठिक करने यहाँ मध्य गोटे इम्पोर्टाट देख आकांक्षा। अच्छा ये आकांक्षा कौन आम एग्जांपल माध्यम फास्ट बुझा देन आम तार मीनिंग को जीवा। देख कर दे मदन सहित डट डट वाक्यटी पूर्ण होनी पे मदन सहित बुझीगला यह अन्य किसी कथा को अपेक्षा करुच्ची कि ना पे मदन सहित कौन मदन सहित बुझी किसी बुझी होनी तेबे ये वाक्यटी कौन है पूर्ण होना सी कौन करुच्ची आउ कि पद को अपेक्षा करुच्ची बुझीगला जहाँफल कि मिसिकी से संपूर्ण वक्तव्य प्रकाश कर। खर दे रविवार दिन चपला। अच्छा रविवार दिन चपला कौन कला कौन खाइथिला ना कौन करुला ना कौन करिवो कौन होउची न होउची किछि जना पडुनी किछि भी क्वेश्चन आम ये पचारि पारिबा नै कि तार आंसर मध्य पाई पारिबा नै। तेणु ये भी वाक्यटी कौन करुच्ची ना आमर पूर्ण होई नै एवं सी अन्य किछि पद को मध्य अपेक्षा करुच्ची बुझीगला। देख ताकू जदि आम निम्न क्रम रे लिखिदबा एई भली भाबरे लिखिदबा देखिबा मदन सहित तांका बापा आसीबे मदन सहित तांका बापा आसीबे ताले पिला माने ये वाक्यटी पूर्ण हो जाउची कि नाही कहिलो मदन सहित खाली थिला किछि बुझा पडु नथला तेणु मदन सहित तांका बापा आसीबे जेतले आमे लिखि दउचे बा कहूचे तेबे एठी वाक्यटी पूर्ण हो जाउची संपूर्ण हो जाउची संपूर्ण वक्तव्य प्रकाश पाउची आमे जानि पारछे जे हां मदन सहित तांका बापा आसीबे पचारे जदि मदन सहित किए आसीबे तांका बापा आसीबे तांका बापा मदन सहित आसीबे कि हां आसीबे बुझिला एमती क्वेश्चन पचारले तार आंसर आसुची तेबे एटा ही गोटे संपूर्ण वक्तव्य। सेमिति रविवार दिन चपला भुवनेश्वर जीव रविवार दिन चपला जो कहते आम कि बुझा पड़ूला कि रविवार दिन चपला भुवनेश्वर जीव कहीदे बेलू हाँ जना पड़े हाँ रविवार दिन चपला कौटी जीव ना भुवनेश्वर ही जीव बुझीगला ना भुवनेश्वर केबे जीव चपला एमती भी क्वेश्चन आसपार रविवार दिन जीव। अच्छा पिला माने बुझला तेबे आम आकांक्षार अर्थ बुझा ताहले देख आकांक्षार अर्थ कौन पिला माने ना वाक्य थिबा गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता अपेक्षा कले ताहाकू आकांक्षा कहा जाए बुझीगला पिला माने एठी वाक्य रे गोटे पद बुझीगला ये मदन सहित ये पद गुड़िक कौन होची ना अन्य पद मानकर अर्थबोधकता को अपेक्षा करछि कि नहीं जदि ये तांको बापा आसीबे लागबनी तो आर कीर्ति मदन सहित किसी अर्थ प्रकाश करिवे कि करबो नाही जदि भुवनेश्वर जीव ये आम आड करवा नाही तेबे रविवार दिन चपला किसी आमर वक्तव्य पूर्ण हम कि किसी वक्तव्य परिप्रकाश हम कि हेनी तेबे ये आमर कौन कर ना पद गुड़िक ही पद गुड़िक ही कौन कर यही पद गुड़िक अपेक्षा करुच्ची ये पद गुड़िकर अर्थबोधकता अर्थ प्रकाश से अपेक्षा करुच्ची तेबे आको ही आम आकांक्षा बोली कहवा बुझीगला पिला माने। अच्छा सहजरे मन रहिला जे वाक्य थिबा गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता अपेक्षा कले ताको ही आकांक्षा बोली कहवा बुझीगला। चलो पिला माने नेक्स्ट जीवा आसती। देख पिला माने आसती आसती कौन आम जानिबा बुझीबा तब मैंने पिला माने आको भल से मन रखिबो कारण तमें देखो पिला माने 10th पढ़ुच बुझीला 10th पढ़ुच जेहेतु बोर्ड एग्जाम तुम मैंने आग को दबा को जाऊच तेबे तुम मान इम्पोर्टाट रहिबो सब किछि पाठ को तुम टिकी निकी पूरा पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ापी पड़ो बुझीगला कौटू ना कौटू सी माने कौन बोर्ड पकेदब सर्ट क्वेश्चन पकेदब बुझीगला से तुमको सब किछि पढ़ापी पड़ो पूरा टिकी निकी लाइन बाय लाइन पढ़ा पड़ो तुम जो 9th रे थिलो तो सी कौन करथिला ना एक्सरसाइज ही क्वेश्चन पकाउला किंतु 10th एग्जाम जो दौच तुम मैंने से कौन करुच्ची ना सी बही मध्य ही जेकोसी गोटे सर्ट क्वेश्चन कि लंग क्वेश्चन उठे दूची खाली एक्सरसाइज नुहे चैप्टर मध्य भी उठे दूची तेणु तुम मानक सब किछि ऊपर फोकस करने पड़ो सब किछि तुम मैंने टिकी देखा पड़ो। अच्छा आसती पिला माने देख आम एग्जांपल माध्यम बुझा फास्ट देख आसती कर दे होई हेले प्राप्त बोधत्व गौतम तपसिध खर दे उभय ए मिसी छवि और बंदना आंकिंट चंदना। अच्छा पिला माने ये जो वाक्य गुड़ाक लिखा जाए तुम भल लगुच शुणापी भल लगुच कि मत भी भल लगुनि तुमको भी भल लगू ना कहीं भल लगुनि जानिबा देख प्रदत्त वाक्य दुईटे कर्ता क्रिया थिले मध्य कर्ता अच्छी बुझीगला जे कार्यटा करुच्ची ताको ही कर्ता कहूचे ते कर्ता भी अच्छी क्रिया को काम होउची सेटा भी अच्छी किंतु हेले मध्य प्रकृत अर्थ बुझा पड़ूना ये वाक्य कर्ता अच्छे क्रिया अच्छे किंतु वाक्यर अर्थ आम ठीक भाव में बुझीपारे होई हेले प्राप्त बुद्धत्व गौतम तपसिध कौन तार किसी अर्थ बुझा पड़ूनी उभय वाक्य पद गुड़िक जहाँ पर जी रहा आवश्यक सेपरी होना बुझीगला सठिक भाव में सजा होगी पद गुड़िक रहीना से आम तार अर्थ किसी बुझीपारे किंतु कर्ता अच्छी क्रिया अच्छी पद गुड़िक सजाई लिखिदेले दुईटी वाक्य हम कौन हम देखी दियो
ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ବୁଝିଲା, ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ କ'ଣ ହେଲେ ନା ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେମିତି ଚନ୍ଦନ ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାହାପରେ ଯିଏ ରହିବା କଥା ତାପରେ ତାକୁ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା, ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ, କିଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଏଠି ଭଲ ବି ଲାଗୁନି ଏଇଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବାକ୍ୟଟି, ଆଉ ମନର ଭାବକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉଭୟ ଏ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ଏଠି ବି କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନି କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚନ୍ଦନା ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ହଁ ଚନ୍ଦନା ଓ ବନ୍ଦନା ମିଶିକି ଏ ଛବିକୁ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ବା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଆସତିର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, କ'ଣ ଆସତିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସତି। ବୁଝିହେଲା? ଏହାଦ୍ୱାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହା ବୁଝାଯାଏ। ଆସତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଆମର ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସତି, ମାନେ ବାକ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ, ବାକ୍ୟର ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ କିଏ ନା ଆସତି। ତେବେ ଆସତି କ'ଣ ନା ଆମେ କେଉଁ ପଦ ପରେ କେଉଁ ପଦ ରଖିଲେ, ବୁଝିଲା, କେଉଁ ପଦ ପରେ କେଉଁ ପଦକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖିଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ, ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତାକୁ ହିଁ ଆସତି କୁହାଯାଏ। ଏ ଆସତିକୁ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ପଦ ବିନ୍ୟାସ, ବିନ୍ୟାସ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ବିନ୍ୟାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିନ୍ୟାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଜେଇବା। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସଜେଇବା। ବୁଝିଲା, ବିନ୍ୟାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଜେଇବା। ତେବେ କ'ଣ ସଜେଇବା ନା ପଦମାନଙ୍କୁ ସଜେଇବା। ବୁଝିଲା, ବାକ୍ୟରେ ପଦମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାହା ପରେ ଯିଏ ରହିବା କଥା ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସଜେଇବା, ତାକୁ ହିଁ ପଦ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା, ପଦ ବିନ୍ୟାସର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଆସତି। ତେବେ ଏହି ଆସତି ବାକ୍ୟରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ବାକ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର, ବାକ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିଲେ ହେଉ କିମ୍ବା ପଢ଼ିଲେ ହେଉ ବାକ୍ୟଟି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦ ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବାକ୍ୟର ଭାବ କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଆସତି ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? କିଛି ତୁମର ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେନ୍ ଅଛି ଆମର ବାକ୍ୟାଂଶ। ଓକେ, କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ୟାଂଶ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ନେଉଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ କରେ ଦେଖ, ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କରେ ଦେଖ, ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା, କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ? ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ, ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଆହୁରି ବି ବାକ୍ୟ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ପଦ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଝିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା କ'ଣ କଲେ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା, ଏଇଠୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଯେ ହଁ, ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା କ'ଣ ହେଲେ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ହିଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସହିତ ମୋଟା ଅକ୍ଷରରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିଲା, ଅକ୍ଷର ଲିଖିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ା ଯିବାରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ଦିଆଯାଇଛି ଇଏ ଟୋଟାଲ୍ ବାକ୍ୟର, ବୁଝିଲା, ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଂଶ। ବୁଝିଲା? ତେବେ ଆକୁ ହିଁ ବାକ୍ୟର ଅଂଶ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ବାକ୍ୟରେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଅଂଶଟାକୁ ହିଁ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା। ବୁଝିଲା? କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ, ତେଣୁ ବାକ୍ୟାଂଶ। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ସେ ବାକ୍ୟାଂଶ ଏଇ ବାକ୍ୟର ଆଉ କିଛି ଅଂଶକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତେବେ ଏଇ ବାକ୍ୟାଂଶ ହିଁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଦେଇଦେଇଛି ଯେ ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା, ମାନେ ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମା ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ। ବୁଝିହେଲା? ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା କିଛି ତ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଠୁ,
बुझा पड़ुछि कि नहीं अल्प किछि बुझा पड़ुछि तेणु वाक्य बुझा पड़ुଥିବା निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतटा पद संगति को ए हरिहर कथा शुणी मा ये गोटे गोटे पद बुझला तांकर जोड़ा को माने तांकर मिश्रण को सम्मिश्रण को बुझला आमर वाक्यांश ही कहुए बुझीगला पिला माने सहजरे पूरा बुझीगला मन रखिबो वाक्य बुझा पड़ुଥିବା निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद संगति को ही आमर कोन कहुआ जाए ना आमर वाक्यांश बोली कहुआ जाए। ठीक अच्छे पिला माने नेक्स्ट आमर लास्ट जोटा कि आमर रही कौन पिला माने खंड वाक्य कौन पिला माने खंड वाक्य। अच्छा पिला माने कहिलो देखी खंड वाक्य क्या कहुआ जाए आमे तो पिला माने प्रथम ही एग्जांपल माध्यम बुझुचे आमे भी वर्तमान एग्जांपल पढ़ा देख जो मैंने वृथारे समय काटती किए प्रथम हेब तापर डर जना पड़ुनी कौन हो ना देख जो मैंने कर्ता ये कौन ना जो मैंने हूँ कर्ता आउ काटती हूँ क्रियापद से सेमती किए हूँ आमर कौन कर्ता बुझेगा हेब कौन क्रियापद बुझेगा तेबे दुईटी वाक्य कर्ता और क्रिया थाई यह मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करें तेणु उदाहृत वाक्य खंड को आम कौन कह ना खंड वाक्य बोली कहवा बुझेगा वाक्य खंड को माने वाक्यर किसी खंड अंश है खंड अंश को आम कौन कहते ना खंड वाक्य बोली कहवा जो मैंने वृथारे समय काटती बुझेगा जो मैंने वृथारे समय काटती से माने कौन सफलता पाती ना कि हैरान हुंती परवर्ती समय से असुविधार सम्मुखीन हुंती क्रिया किए प्रथम हेब कही हेब ना बुझीगला तेणु ये जो वाक्यर किसी माने कौन खंड अंश को अधा अंश को आम खंड वाक्य बोली कहूचे तेबे ताको खंड वाक्य क्या कहुए पूरा तार डिटेल आमर देइछि मीनिंगटा देइछि देख समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को ही खंड वाक्य कहुए समापिका क्रिया थिबो किंतु बुझेगा गोटे समापिका क्रिया थिबो आउ वाक्यर खंड अंश किछि हेतिबो ताको खंड वाक्य ही कहुए देख ये कौन करछि ना आमर जो मैंने वृथारे समय काटती तो ये अच्छी कौन अच्छी समापिका क्रिया गोटे क्रियापद अच्छी बुझेगा गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबो आमर जेकोसी खंड वाक्य गोटे समापिका क्रिया थिबो ये हेबटा क्रियापद ये भी समापिका क्रियापद तेबे समापिका माने वाक्यटा को शेष करुथबो समापिका माने समाप्त करुथबो तेबे समाप्त करुथबो जो क्रिया ताकू ही समापिका क्रिया कहूचे तेबे ये जो समापिका क्रिया कौन करुची ना जदि थिबो वाक्यर गोटे खंड अंशरे जदि समापिका क्रिया रोचे ताकू आम खंड वाक्य बोली कहूचे बुझीगला पिला माने तो मु आशा करुच्ची तुम मानक पई एटा बहुत हेल्पफुल होइथिबो ए वीडियोटी तेबे पिला माने वाक्यर कौन कौन आवश्यक कहलो तुम माने गोटे गोटे मन पकई कहलो जहाँ मु पढ़ेली कौन कौन दरकार कहलो गोटे पिला माने कौन योग्यता दरकार कौन पिला माने योग्यता पूरा इजिली मन रखिबो पॉइंट नंबर 1 योग्यता तेबे 2 रे आसीबो कौन पिला माने आसती कौन पिला माने आसती बुझेगा आसती आउ कौन पिला माने 3 रे आकांक्षा आकांक्षा बुझीगला आउ कौन पिला माने 4 रे हमर आसी जीवो कौन वाक्यांश बुझेगा वाक्यांश आउ कौन पिला माने 5 रे आसी जीवो खंड वाक्य तो पिला माने एतिक रे ही तमरो पाठ सरीगला बुझीगला किछि आउ कष्ट नहीं जे तुम मन रही सिंपल कथा फास्ट तुम मन रखिबो जे वाक्य विचार टॉपिक ना हो वाक्य विचार एवं वाक्य को सुंदर भाव सठिक भाव लेखिबा पई वाक्यर सौंदर्य बढ़ाइबा पई आमे वाक्य विचार पढ़िबा आवश्यक तेबे वाक्य विचार वाक्य लेखिबा पई 5टी आवश्यकता रही बुझेगा वाक्य एटा रहिबा निहाती दरकार कौन कौन ना फास्ट आसी जिबा हमर योग्यता देन हमर आसती देन आकांक्षा देन वाक्यांश देन पिला माने हमर लास्ट खंड वाक्य सिंपल कथा यही 5टा ही मन रखिदेले तुम मैंने तार एग्जांपल भी मन रखिपार तार मीनिंग भी मन रखिपार किसी असुविधा हेनी तुम मानक। अच्छा पिला माने तो आमे जो यही माने वाक्य विचार आलोचना कले तो तार क्वेश्चन आंसर आमे कौन करबा ना परवर्ती वीडियो रे आलोचना करिनेबा ठीक अच्छे पिला माने आशा करछि तुम मानक पे वीडियो हेल्पफुल हेबो तेबे वीडियो को लाइक समस्त करियो पिला माने आ सांग मानक सहित मते शेयर करनबो आ जो पिला माने नुआ छ निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करके जीवो काहे ना ए चैनल माध्यम तुम माने तमरो बोर्ड एग्जाम पे भलो भाव प्रिपरेशन करि पारिबो। थैंक यू पिला माने।